Okay karuba, for today's video agluto tayo ti upo, wano tabungaw. Patakal ti bungaw, yan. Lagyan na natin ng chili oil, parang sagket na rin yan. Ayan. Tapno na imas. Chili oil. Sagket nga to. Kabil tadi kita Ricardo na ay nagibawang nga. Kitang tayo man taraman na na adat. Aduh na sibuyas na. Sibuyas to guys. Malum dyan duma. Kamatis. Bagoong. Bitchin, palasa. Okay guys, thank you for watching. Ito luto na ang ating ulam na upo. Ayan, so sarap-sarap nya. Lagyan natin ng talbos. Ayan, pampalasa. O, ayan guys. Thank you for watching. Bye.